असे त्यांच्यानी माझे लिवचे आमच्या चंद्रकांत सरा वंदना तत्कार तिहाई तोडे तिहाई मध्यालय फुटवर्क आणि बार हे आमचे सगळे कथक स्टुडंट ज्या क्लासिक भुरगे येता पळय ती सादर करतली. देवी नविनाशक मूषक वाहन सिद्धि प्रदायन एकदंत तव रूप गजानन जय सुमुख दर्शन तिग्धा दिगे थे ई तिग्धा दिगे थे तिग्धा दिगे थे तिग्धा दिगे थे ई तिग्धा दिगे थे तिग्धा दिगे थे तिग्धा दिगे था दिन दिन धा धा दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन दिन धा धा. गुरुवंदना. महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कोई उमंग है ये जिंदगी रे एक धरती का आंचल ओढ़े दिल से दिल के धागे जोड़े बांटे जहां में अपनी खुशी रे दीप की नींद सिताते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे Tila, chota, panna, suna, ta, ti, tat, 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 ta, ti, tat. Surah number 5. Tin tin ta ta tin ta thi
ta thi ta thi ta thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi ta thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi ta thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi đình đình tháp thả tin tin thả ta đình đình tháp thả. Toda number 6. Tin tin thả ta đình đình tháp tất tất thí tinh thả đình đình thi tất tất thí tinh thả đình đình thi tất thì tất tất thí thí tất thì tất thí thì tinh thả đình đình thi thi tất thì tất thí đó. Tín tình tỏ ta đình đình đó tinh thả đình đình thi tất 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 tinh thả đình đình thi tất thì tinh thả đình đình thi tất 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 tinh thả đình đình thi tất thì tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tất thì tinh thả đình đình thi tất 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 tinh thả đình đình thi tất thì tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tinh thả đình đình thi tất thì Din da da din 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 din da 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 din din da da din da din din da da din din da 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 din din da da din din da da din din da da din da 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 din din 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 da ta ki ta 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 ki ta di ki ta ta ki ta di ki ta ta ki ta đình đình thả tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật tật á thầy thế tật tá thầy thế tật á thầy thế tật tật tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật 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 á thầy thế tật tá thầy thế tật á thầy thế tật 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 tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật 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 tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật 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 tá thầy thế tật tật á thầy thế tật tật tá thầy thế tật 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 á thầy thế tật 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 tá thầy thế tật 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 á thầy thế tật 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 tá thầy thế tật á thầy tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật á thầy thế tật tá thầy thế tật tất cả thứ mỹ đạo tá thầy thế tật thế tá thầy thế tật thế tá thầy thế tật thế 4 5 6 7 सगळे लाईनिंग वेळ चला
आभार प्रदर्शन व्यक्त करते. सो सगळ्यात पहिली आभार मानायचे ते मुलांचे, कारण इतक्या पावसात त्यांना ताप आले, खोकले, सर्दी आणि त्यांच्या एक्झाम्स हे सगळं सांभाळून ज्या जिद्दीने ती मुलं आली क्लासाला, म्हणजे नाही डॉक्टरकडे नंतर जाऊ पण आधी क्लासाला जाऊ असं करून सुद्धा ती मुलं आली, त्यांच्यानी सगळं शिकवलेलं तसं प्रेझेंट केलं, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप पण आभार. त्यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या. आणि ही जी आम्हाला जागा उपलब्ध करून दिली आहे, हे जे क्लासेस चालतात कथकचे मग पेटीचे आणि तबल्याचे, यासाठी जी जागा दिली आहे आम्हाला, त्यासाठी मी आभार मानते श्री उदयनाथ नाईक सर आणि सौ आकांक्षा नाईक टीचर यांच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या. आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी जो हा सेटअप आहे, ही स्टेज, हे पडदे, हा साऊंड सिस्टम, हे सगळं ज्यांनी उपलब्ध करून दिलं कमी वेळेत, ते म्हणजे श्री आत्माराम नाईक यांचं पण मी आभार मानते. खूप खूप धन्यवाद. आणि ऐन त्या वेळेला सूत्रसंचलन केलं त्या आमच्या दीक्षा नाईक ताई, त्यांचं पण मी आभार मानते. आणि सगळ्यात शेवटी पण महत्त्वाचे, हा सगळा कार्यक्रम जो घडवून आणला ते म्हणजे आमचे सगळे गुरु, आमच्या कथकच्या सौ निर्मला टीचर, आमचे तबल्याचे दिगंबर सर आणि आमचे पेटी आणि गायनाचे सर चंद्रकांत सर, यांचे पण मी खूप खूप आभार मानते. एवढ्या कमी वेळेत त्यांनी पण हे सगळं घडवून आणलं, मुलांना शिकवलं, त्याबद्दल त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आणि आजच्या कार्यक्रमात जर काही चुकलं माकलं असेल, कमी जास्त झालं असेल तर माफ करून घ्या आणि पुढच्या वर्षी ह्याच्यापेक्षा जास्त हजेरी दाखवा आणि एवढ्याच सपोर्टने आणि एवढ्याच जोशाने तुम्ही पण सगळे या.